अस्सलाम वालेकुम। तोहफ़ा इल्म मदद। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन, आजकल दो तरह के आलिम आपको हर मज़हब और फ़िक़्ह में मिलेंगे। एक वो जो बग़ैर किसी लालच और तमा के अपने मज़हब की खिदमत और अल्लाह की रज़ा की खातिर मिंबरों पर हक़ बात पहुँचाने की तबलीग करते हैं, और दूसरा तबका वो है जो जल्दी शोहरत और पैसा कमाने के लिए किसी मज़हब में या तो बहरूपिये के तौर पर या हकीकत में मज़हब को नुकसान पहुँचाने की नीयत और मकसद की खातिर मिंबरों पर हादसाती तौर पर पहुँच जाते हैं, या फिर वो किसी तंजीम के ज़रिए मिंबरों पर पहुँचाए जाते हैं ताकि इस मज़हब के कम इल्म लोगों को इस मज़हब और इसकी हकीकी मानने वालों के ख़िलाफ़ भटका सकें। इन्हीं तबके के नाम नहाद उलमा में से आजकल सर फहरस्त मज़हब शिया के एक आलिम नुमा जाहिल शख्स आरिफ काज़मी साहब हैं, जो अपने चर्ब ज़ुबानी और मुकस्सिरीन के पसंदीदा मज़ामीन को मिंबरों पर ज़ेर बहस लाने के लिए बहुत मशहूर हो चुके हैं। वैसे तो इन आरिफ काज़मी और अलमारूफ आरिफ काज़मी साहब की बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनमें वो आइम्मा और शिया मुक़द्दसात की तौहीन का मर्तकब हो चुके हैं, लेकिन मैं इनके रद्द अमल में पहली वीडियो जो इन्होंने शबीह ज़ुलजना के ख़िलाफ़ शिया मिंबर से बकवास की है, इस पर बना रहा हूँ। पहले आप इसकी वीडियो मुलाहिज़ा करें जिसमें ये मोमिनीन को शबीह ज़ुलजना के तकद्दुस के खिलाफ भड़काने की नापाक कोशिश कर रहा है। इसको शबी की हद तक आप रखो, ये नहीं कि आप शबी परस बन जाओ। शबी मतलब तसव्वुर के लिए पूरी करबला की शबी हम निकालते। करबला में सुलझना था, करबला में झूला था, करबला में ये था, करबला, ताकि लोगों के ज़हनों में वो कैरेक्टर क्या रहे, याद रहे। हदफ है कैरेक्टर को याद दिलाना, ना कि हदफ आप जिसे शबी बना के आए हो उसी के पीछे आप लगते हो। हदफ है जनाब अली असगर को याद दिलाना। अब क्योंकि मुआशरा जाहिल है, इसको इल्म नहीं दिया गया, तो हमने देखा कि वो लोग गंदुम ला रहे थे दुल्हना को खिलाने के लिए। अब वो बेचारा दुल्हना गंदुम खा रहा है। अब वो जो गंदुम खा रहा है उसके मुंह से नीचे गंदुम के दाने गिर रहे हैं। अब वो खवातीन अकीदे की बेइंतहा कमजोर वजूद वो सारी गंदुम के दाने उसके मुंह से निकालते। मैंने कहा ले जा रही है मौलाना, जिनको औलाद भी खाएंगे बता में जाते औलाद। ये तिजारत आशूरा पढ़ो, नमाज हाजत पढ़ो, 2 रकअत शब आशूरा पढ़ो, खुदा को इस तरह पुकारो जिस तरह दुआ तवस्सुल में अहले बैत ने तुम्हें सिखाया, ताकि खुदा आपको क्या दे, औलाद भी दे, जो तरीका अहले बैत ने बताया। ना कि ऐसी रस्म रिवाज पढ़ जाओ मकतब क्या हो जाए बेदार। अब इत्तेफाक से किसी को बच्चा हो भी गया, पूरे मोहल्ले में बात फैल जाए। जैसे तावीज़ वाला 20 लोगों को तावीज़ दे, भाई एक पे धोखा लग जाता है, मुमकिन नहीं ना लगे। आप 20 को दे रहे हो, ऑटोमेटिकली एक बंदे का काम हो जाता है, कुदरती तौर पे हो जाता है। वो बंदा बोलता है पीर साहब ने ताबीज़ दिया था, उसका तो भाई लंगर खाना खुल जाता है, लाइन लग जाती है। किसी ने बता दिया भाई मैंने गंदम के दाने उठाए थे और मुझे बच्चा हो गया। अब फिर अगले दिन देखो, पहले 2 किलो गंदम आती थी, फिर मन हो गया मना। अब जिसने सुलझना रखा उसकी तो चांदली लग गई, उसको काम करने की जरूरत ही नहीं। पूरा साल पुराना जुलना की खिदमत करते हैं। भैया कैसे क्या बोला, यहाँ सेब भी लोग लाते हैं, बादामियां भी लोग लाते हैं, पिस्ते भी लोग लाते हैं, गंदम भी लोग लाते हैं। लोगों ने घर बना दिया क्योंकि एक बंदे ने फैला दिया, हमने गंदम खिलाई, हमें क्या मिला, बच्चा हो गया। ये मुआशरे की जहालत, फरोग अज़ा का मतलब कोई भी ऐसा काम न करो जिससे अज़ादारी को क्या हो, नुकसान हो। शबी को शबी की हद तक रखो। ये मकतब अक्ल है, ना कि इस मकतब आप ऐसे चक्करों में चले जाए अपने जिद और अनानियत में और उसकी भीत पे चढ़ा दे। ये अनानियत नहीं है, मुझे पसंद है। भाई मैं कौन होता हूँ तुझे पसंद है? मकसद ये तुम्हारा काम अगर अज़ादारी को फायदा दे रहा है कंटिन्यू करो, लेकिन अगर तुम्हारा काम अज़ा इमाम हुसैन को नुकसान है, दुश्मन हुसैन बन जाओगे, दुश्मन अता बन जाओगे। वो 4 लोग शिया होना चाहते थे, तुम्हारे अमल की वजह से नशे को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। कोई भी ऐसे काम न करो जिसकी वजह से अज़ा इमाम हुसैन क्या हो जाए, बदनाम हो जाए। जी मोमिनीन, तो आपने इस आलिम नुमा जाहिल की वीडियो मुलाहिज़ा की, इसमें यह मुक़द्दसात आज़ादारी और ख़ास तौर पर शबीह ज़ुलजना के तवस्सुत से तलब हाजात को बग़ैर किसी आइम्मा की अहादीस और दलील के फ़कत अपने मुकस्सराना सोच और शैतानी क़यास के ज़रिए रद्द करने और मोमिनीन के ज़हनों में शबीह ज़ुलजना के तक़द्दुस को बिगाड़ने की नापाक कोशिश कर रहा है। पहली बात तो यह है कि कोई भी मोमिन या अहले बैत का मुहिब शबीह ज़ुलजना की माअज़ल्लाह परस्तिश नहीं करता, बल्कि ताज़ीम करता है, जैसे कि ये नापाक मुल्ला परस्तिश का नाम दे रहा है। वैसे तो कुरान और अहादीस मासूमीन से लातादाद दलाइल शबीह ज़ुलजना की ताज़ीम और तलब हाजात के मुताबिक दिए जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कुरान से कुछ आयात और एक हदीस मासूम से इस्तिफ़ादा हासिल करके मोमिनीन तक हक़ पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। और आगे मोमिनीन का अपना ईमान है कि वो अल्लाह और मौला की बात तस्लीम करते हैं,
یا اشیا نما شیطان ملا کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 پہ کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، جس میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم کے لہجے میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان کفار کے مقابلے کے لیے تم سے جہاں تک ہو سکے طاقت مہیا کرو اور پلے ہوئے گھوڑوں کو مستعد یعنی کہ پالنے کے لیے رکھو، تاکہ تم اس سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں نیز دوسرے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور راہ خدا میں جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا دیا جائے گا اور تم پر زیادتی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ مومنین، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اللہ رب العزت ہمیں حکم دیتا ہے کہ گھوڑے پالو اور ان سے اپنے اور اللہ کے دشمنوں کو خوفزدہ کرو جنہیں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ اب قرآن نے فیصلہ دے دیا کہ جو شخص اسی دور میں بھی مومنین یا امیر المومنین کے گھوڑوں سے خوفزدہ ہو، وہ چاہے کوئی شیعہ کہلانے والا ملا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا اور مومنین کا دشمن بھی ہے اور کافر بھی۔ اب ہم قرآن سے سورہ العادیات کی پہلی 5 آیات دیکھتے ہیں، جن میں تفاسیر معصومین کے مطابق اللہ عز و جل نے مولا علی علیہ السلام کے گھوڑے کی اداؤں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ذہن میں رہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی ملا یا عالم کی قسم نہیں کھائی، مگر امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سے منسوب گھوڑے کے قدموں کی ٹاپوں سے نکلنے والی چنگاریوں تک کی قسم کھائی۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بیت کی سواریاں اللہ کی نظر میں کتنی عظمت کی حامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ فالموریات قدحا، پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں۔ فالمغیرات صبحا، پھر صبح سویرے دھاوا بولتے ہیں۔ فأثرن به نقعا، پھر اس سے غبار اڑاتے ہیں۔ فوسطن به جمعا، پھر انبوہ یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ مومن، آپ نے سورہ العادیات کی 5 آیات ملاحظہ کی۔ حقیقت میں یہ آیات غزوہ ذات السلاسل میں امیر المومنین علیہ السلام کے دلدل معشر خرام اس کی اداؤں کی قسمیں ہیں۔ آپ جو مرضی تفسیر آل محمد پڑھ لیں، اس میں آپ کو یہی تفسیر ملے گی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی سواری یا اہل بیت علیہ السلام کی سواری کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو اب میں آخر میں آپ مومنین کی پیش نظر فروع کافی کی 6 جلد سے مولا ابو الحسن امام رضا علیہ السلام کی حدیث نقل کر رہا ہوں، جس میں مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے قائم کے خروج کے انتظار میں گھوڑا باندھے اور اس گھوڑے سے ہمارے دشمنوں کو غصہ دلائے اور وہ گھوڑا ہم سے منسوب ہو، تو اللہ عز و جل جس نے گھوڑا باندھا ہے یعنی پالنے والا اسے باہم رزق پہنچاتا ہے اور اس کا سینہ وسیع فرماتا ہے اور اس کی آرزویں پوری فرماتا ہے، اور آخر میں فرمایا وَقَانَ عَوْنًا عَلَىٰ حَوَائِجِهِ، یعنی وہ گھوڑا اس شخص کی حاجات پوری کرانے میں اللہ کے حضور اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جی مومنین، آپ نے مولا کی حدیث سن لی اور اس ناسبی سوچ ملا عارف کاظمی کی باتیں بھی سن لی، جو مولا سے منسوب گھوڑا یعنی شبیہ ذوالجناح پالنے والے مومنین کے خلاف اور شبیہ ذوالجناح کو کھلانے پلانے والوں کے خلاف اپنی شیطانی نظریات سے بکواسات کر رہا ہے۔ اب ہر مومنین خود فیصلہ کرے کہ مولا کی بات ٹھیک ہے یا ملا کی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو معلوماتی اور حقائق پر مبنی لگی ہوگی، اور چاہیں تو اپنی رائے ضرور کامنٹ میں لکھ دیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں اب بھی شبہات ہوں تو انہیں مزید دلائل پہنچا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک سپرد امام زمان علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔